siya. Blood, guys. Mala noticia, mi gente. El que quiera pedir tiempo, ya te que lo pida. Esa es la mala noticia. Mi gente. ¡Tú no me sigues! ¡Tú no me sigues! ¡Que hace la pregunta! ¡Que no quiera mis seguidores! ¡Oh, no! Hello, guys. Hello, guys. Yung siya, nakakatulala lang, oh. So, ito yung bagong monsters, guys. Ito, pinalit na. Si
teleport yun. Hala! Alam, may sumisigaw, guys. Hala, guys! Huwag tayo dyan! Huwag tayo dyan! Ba't si Sandman na tayo o si Ashi? Ay, si Ashi! Tsaka si Sandman! Ah, lumabas na naman! So, tapos na yung vlog natin. So, bye-bye.